Na-block. What happened? Na-block ka. Ay ko. Meron magre-regalo kay Carla, iPhone 17 Pro Max para sa 2 years. Love you po. Thank you po. Love you both po. Love you. Love Bakit? you both po. Sabi ko, Number 23. Salamat po. Happy to see you, lovely ko. Happy anniversary to both of you. God bless you. Salamat po. naman nagmamarathon po na Yes, patuloy. Thank you po. Salamat po sa inyo. Tulungan ko daw siya guys. Guys, Kaya kami pa rin namin kayo ngayon. We love you both. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. salamat po sa inyo. Yan. Punta po kayo kay Carla. Bigay po kayo ng support po kay Carla guys. Yes po, lipat na po kayo guys para mag-ano na rin po ako. Mag-end na rin po ako. Sure po, lipat po kayo. Ayun. Okay guys, mag-end na ako. Lipat po kayo kay Carla. Good night po. Salamat po sa lahat po na nagpakulay sa atin, nag-support. Thank you po. Bye-bye. Ingat po, God bless. Ayun. Sige. Natataasan po. Ha? Natataasan pa. Ano yan? Nalitas pa yan? Maralayog ka talaga. Sorry. Hello po. Good evening po. Sige na po. Hello po. Uy, andyan agad sila. Tita Maribel. Hello po, Tita Maribel. Salamat po. Nirutat ang buhay. Hello, Carla Bells. Maray na Banggi. Hello po sa inyo. Wait lang po. Yes po. Nag-live po ako. Nagpaalam po ako kay Kuya Rab po. Yes po. Nag-chat po kayo niya kay Kuya na ma-live po. O, diba? Yes po. Pinilit natin guys. Pilit natin. Pero nagpaalam ko siya. Yes po. Ay, kulog. Bakit? Kaya po. Wait lang, asan yung ano? Wait lang, asan yung ano mo? Bakit pag ako sa Kuya pinakabahan ako? Hmm? Asan yung ano mo? May goal ka? Wala ka bang goal? Wala pa po. Hindi pa yan na ano sa YouTube studio. Hindi pa. Hindi, meron yan. May ano. Hindi na sa ano yun eh. I don't know. Uy, dyan si Kid. Yun, solid. Wala nakalagay. Hindi ko alam. May may ano pa po yan? Nano pa siya sa YouTube studio. Wala. Ewan ko. Hello po. Thank you very much po sa solid. Sorry, J23. Guys, wala po yung goal kay Carla. I don't know po kung bakit. Pero sige lang po. Pwede po kayo magpa ng support. Yun, no? Yan na naman ako. Bakit? Uy, grabe. Pag ako, naiya ako mag-ano. Nag-ano? Iwan ko, nag-iiyak daw si Carla. Bakit? Nagkamaya. Thank you po, Ma'am Jermelina. Salamat po, Love you, Carla. With Jones, happy anniversary sa inyo from TMMJ Level Up. Salamat po. Thank you po. Thank you very much po. Thank you po. Oh, Solid Carla Tupular and Jomcar Forever. Salamat po. Kay Tita Julieta Duarte. Yan, sila po, Ma'am Beth Garcia. Yun. So, Kay Rose Kinano Makandong. Yun, salamat po. thank you po sa inyo. Salamat po. Happy anniversary, guys. Uy, grabe. Tita Herminia, bakit? Ito namin kayo nakita ngayon. Love you po. Thank you po, Tita Herminia. Ma'am Bebe Carla and Papa Jones, happy anniversary to John Carla. Thank Salamat po. Hey, ho, May. Salamat po. Chong Cardano, ladies. Yeah, thank you po. Wait lang po. Ma'am Lucille Pinisi, shoutout po. Tita Sanchez. Love you, Carla from Hamawig. Thank you po, Tita Connie. Jamila, oh yan, meron ka. Wait lang. Ay, okay na. Nakano ka? Nakalapis ka kaya. John Car eating. Happy Matmot. Tita ko ni Hortal. Nagpakulay din. Tita Biberelda, thank you po. Salamat po. Dami nga eh. Dami po. Tita Marilyn De Vera, salamat po. Tita Jenny. Salamat po.
Rosalind Carvajal, aloha. Lola Lilia. Tita Connie Sanchez po, salamat po. I love you, Carla. From Team Lee. Salamat po kila Tita paulit-ulit po. Salamat po sa inyo, kila Tita Jenny. Support po sa aking pag-aaral. Thank you very much po sa inyo. Salamat po. Thank you po. Lorena Julio, Rose Borjal, kay Tita Ashma, shoutout din po. Kay Tita Lucette Kinis, salamat po. We love you po. Thank you very much po sa inyo. Tita Funky Girl. From Hey Homie, salamat po. Hi Carla, finally. Natsyempuhan ko live mo. Enjoy and be safe kayo ni Joms. Ingat mamaya pa uwi. We love you po. From Jomcar Dragon Blade. Salamat po mga Thanks po. From Hey Homie. Salamat po sa mga titas po ulit sa Jomcar Dragon Blade. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa support, sa kulay. Salamat po. Ati... Ma'am Hermine. Pa? Carl Kudo. Thank you po sa pakulay. Salamat po. Mhm. Ma'am Sheena May. Salamat po sa inyo. Namiss na kasi kayo guys si Carla guys. Kaya yun. Mama Nerang Jackson po. Thank you very, Thank you much, very much po. po. Love you so much mga anak. Uy, Thank you po, si we Tita love Lynn. you po. Thank you po. Kaya pa. Kaya mo pa? Oo. Nagpamiss ka kasi masyado eh. Ano po? O sige, ito yan. Tita Lynn J. Sabat card. Mega love shoutout from Mami Lynn from Taiwan. TMMJ Level Up Admin Mandy Grisel Taubug Nancy. Ano yun? Ah, Michelle? Grisel Tawag ko. Taubug Nancy. Ano yan? Quiz Magdalera. Magdalera, Raquel, Thanks. and Cheer. Salamat po. po. Thank you very much po sa inyo. Thank Sa you. Solid Jomcar, thank you very much po sa lahat ng members and admins po. Thank Salamat you po sa po. mga titas. Thailand Tita Band. Martin. Level up. May reaction na nga ni po. Thank you po. Ate Sad, salamat po sa inyo. Ate sad, sana maging happy po kayo. Pero ma-happy po yan. Jo Fine Sulin. Ito. Ay, oo, Israel. Hi, Kalabel St. James. Happy month. Shoutout po, Jomcar 18. Israel. Love you po. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Salamat po. May message si Engineer Dan. Ano pong... Ay, si Sir Engineer Dan. Opo. Sa inyo po. Tita Gloan po ulit. Team Baliw and Jomcar Fans for Life. Jomcar 23. Salamat po, tita. Shoutout mag-agom. We love you po. Salamat po, Sir CJ Rivera. Hello po. I love you po, Jomcar. Hello po sa inyo. Salamat po. So, Na Espo Mats. ay, Carla, may palipad sa'yo. Pero sa aking Gcash naka ano. From Jomcar RRJ and friends. Kay Tita Kristen Bell. Thank you very much po, Ma'am Christine Bell Alcaparan. Alcaparan. Salamat po. Sa ano po ito? TMMJ. TMMJ. Ay, hindi. Double RRJ friends. Hello po sa Double RRJ Friends. Salamat po sa inyo. Thank you very much Thank you po. I-send ko na po si kay Carla po mamaya. May May nakala... Sino? May nakala daw sino. Ay. Si Mami Cynthia, kina Daddy Cynthia. Ay, Sorry. Malamoy. Dahil mo napas mo. Sorry. Mas kawasa kaya? akala ko sa labas lang umuulan. Sa loob din pala umuulan. Ala, sorry po. Okay lang po guys, okay lang. Ano ano sa akin? Guys, andyan yung bago guys. Sorry, talaga seryoso. Uy, wala kang mag-release na, no? Sorry. Hello, sorry. Kuya. Nag-toothbrush man ako. Wait lang. Hina. Okay lang. Hala. Ano yun? Wait lang, sorry. Okay lang. Ako na muna guys, Nika Dam, shoutout po sa inyo. Wala, tama na. Kaya ako nga rin tubig. Let's ice. Dalawa. Thank you po. Pa-shower kayo. Joke lang. Okay lang. Ba't man ako? Tama na guys. Judith Elias, maligo. Ay, hindi na pa ako maligo. Ay,
daw ako. Mahal, shoutout po sa inyo. Thank you. May nagsasabi ko na maligo daw ako. Naligo na nga ako guys. Ipa-shower guys. Sorry na. Sorry po. Nako, bukas makalawa may release na naman yan. May butos nga guys yung bubong. Rose and Palma. Shoutout po sa inyo. Ano din ako, hindi makakaayos. Tama na. Sige na. Yun lang yan. Tama na. Joker forever, shoutout po. Yes po. Huwag daw po masyado. Blessings daw, blessings. Grabe ka. Sabi nakita ko kasi blessings daw. Saan ka na naman? Saan na naman? Ano talaga? Sorry na. Kasi di ko nakita. Naramdaman mo. Naramdaman ko lang. Anong pa? Tama na please. Oh, tama na, guys. Tama na please. More blessings daw. Roby, shoutout po. Thank you po, Tita Marlene. Grabe naman po. Tatawanan ako sa tama na po. Okay na. Grabe. Ano po? Tama na po. Tita Connie Hortal. Salamat Lasa. po. Salamat po. Last match siya guys. Larang match. Yan na. May comment daw po si Sir Engineer Barry. Wait lang po natin. Grabe naman. Grabe naman to guys. Thank you po. Lola Hype Mac Life. Salamat po sa inyo tita sa pakulay po. Salamat po. Wait lang po. Hindi pa po. Hindi siya makaano po eh. Hindi siya, sige reversal po. Ato, May comment daw po si Tita Jen. paano po ba to? Pag dyan yata sa ano. Wala. Wala. Kung makapag ano po ulit sila Tita Jenny, Tita Maylene, Tita Connie, makapag-message po. Yun po. I-jacketan po namin. Hindi kasi namin siya ma-jacketan po pag yung sa pakulay lang. Tita Nerfine na of team, never mind. Salamat po. Hello po, Tita. Thank you po sa inyo. Thank you po. Salamat po muli sa unboxing. Ilan? Oo, nagba na kita ng unboxing. Sobrang salamat po. Thank you po. Ano naman? Alin, sige lang. Tita, ano naman po? Tita Lover, fans for life. Hello, baby Carla and Joms. Happy to see you both together in live. We love you both. Ingat kayo palagi. Salamat. Okay. Jolly pa kanina, may ipapadala daw si Ma'am Jenny sa ipapalala. Sige po, okay lang po Tita Jenny. Salamat po. Salamat po. Ayun, ano na yan? Salamat na po. Guys, siguro na lang, 7 minutes. Thank you po. Sige po, extend pa tayo guys. At ang alam ko kasi yung 11 lang sila. Hello po, Ma'am Marilyn and Joms. Salamat po. And happy Monthsary po sa ating lahat. Thank you very much. Happy Mot-Mot. Happy Mot-Mot po. Mm-hmm. Ma'am Maria Lorde. Saan yung anong Tita Connie? Wala. Ang layo mo na. Wait lang, ang layo mo pa. Wait lang. Wait lang po guys. Wait lang po. Hanapin ko na kay Tita Connie. Eto. Ay, hindi. Hello po ulit, Sir Snap Jomar and Carla Popular Vlog. Salamat po. And thank you very much po sa lahat po ng nagmamarathon po ng charity po ni Kalingap Jomar and ng mangilang-ilang upload ko din po. Then syempre po, Okay na. Kahit ng jacket. sa mga wala na po. Sorry Po. Thank you po. Thank you. Julieta Duarte, salamat po. Hello po sa inyo. Congrats, Joms. Top 4 most viewed channel. Salamat po. Paano din po guys si Carla guys? Congrats po. Yes. Congrats po. Kasi Tita Connie Hortal. Tita Connie Hortal. Hello po, Tita Connie Hortal. Salamat po, Ma'am Ashley. Hello po sa inyo. Salamat po. Tita Ashma. Ano po si Tita Ashma? Ma'am Maylene. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyo. Ma'am Emma B. Ma'am Tameka Kaching of MMJ Di Urig. Solid Group T. Ayan na rin. MMJ Di Urig. Jongkar is love. Salamat po sa inyo. Sa mga titas po sa Team Dragon Ladies Yes. and Team Zombie. Yeah. Zombies. Salamat sa mga po. titos din na konti lang kilala namin po. Salamat po. Opo. 21 Hong Kong. Salamat po. Nice to see you both sa live. Happy Mot-Mot. Salamat po. Mami Ling, salamat po. Tita Mami Lin, salamat po. Jaketan mo din daw ako? Tita Gina Salas, salamat po. Comment ka po. Ano pong comment? O sige. Ano pong comment? Share po kay Mami Sauma. Ang i-comment ko ay shout MLS. ay 1 lang, 1. Wait lang.
Okay, wala akong mag-block sa akin. Yun, ano. Kalingap Jomar. Kalingap Jomar. Sana nakasubscribe ka talaga sa akin, ano. Nakasubscribe ba po ako? Hindi, oh. Oo, huwag mo i-block. Ay, ano ba yan? Ano pala? Okay na ako na. Okay na ako na. Ayun na, ano na. Oh, Ako pa guys, nagkanong Grabe. Hello po, Papa Joms, kung nasaan ka man. May naghanap po ay. Error, try again. Uy, seryoso? Hala. Wait lang ako. Di pa talaga ako. Ayan o. Ba't ako naka-ano? Ayan o. Oh, okay na. Standard moderator. Jomar is kaya kami pa rin. Namin kayo nakikita ngayon. We love you po. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Salamat po. Again. Tulungan ko daw siya guys. Guys, sino may 69, salamat Carla Bells kung nagbigyan mo kami. We love you po. Thank you po kay Tita. At kay Tita Doc, Tita Lynn, Lolita Pitin, Lynn Adam, salamat po. Thank you po. Kay Mama Tess, shoutout din po. Hello, Ma'am Rosalyn Carbahal. Salamat po. Thank you po. Thank you very much po. Kila Mamu po. Yes, salamat po. Thank you very much po sa inyo. Mamu. Natanggap ko na pala po, Mamu, yung pinadala na po kay Kuya Carl. Apo, kanina. Sandas. Yan. Pinaabot na din po kay Karinap Jomar. Thank you very much po. Grabe naman. Napaka-formal naman ng Kalingap Jomar. Tita Rebecca Velasco, shoutout po sa inyo. Thank you po. Tita Jenny po. Thank you very much po, Tita. Salamat po sa inyo. God bless po. Ingat po kayo din parati po. Tita Virgilita, shoutout po. Tita Connie Hortal. Salamat po, Tita. Tita Connie. Tita ko yan, Tita Asha. Nag-support din po natin yan every naglalag tayo. Kay Tita Esther din, na nag-ano ng internet natin. Thank you Thank you po. po, Tita. And kay Tita Ana Van po. Ano ba? Napagbigay po ng monthly rent po. Monthly rentals. Apartment. Salamat po. Tita Rosemary Catedralia. Jumper 23. Salamat po. Happy to see you, lovely ko. Happy anniversary to both of you. God bless you. Salamat po. Thank you very much po. Thank you po, ma'am. Si Tita... Sino to? Po. Thank you po. Grabe naman po. Isa man nagmamarathon po na Yes, patuloy. Thank you po. Salamat po sa inyo. Esther O'Keefe, yun. Love you po. Thank you po. Love you po. Love you. Love you po. Ma'am Bergita, Ma'am Virgil. Meron magre-regalo kay Carla, iPhone 17 Pro Max para 2 years sa akin. Nahulog TV yung ano. Grabe. Grabe ka. Grabe na po. Wala, nakalabas na ba ang 17? May magre-regalo daw kay Carla. Salamat po. Salamat po. From sponsor ng TMMG Level Up. Ay, grabe. Kaya na po. Huwag na po. Kaya na po guys. Thank you po. Pero yun. Tita Japit. Money. Salamat po Ate Sad. Ma'am Inday Bicolano, Jumper Kim, Infinity. Salamat po. Nice to see you both. Advance 21st monthsary sa inyong dalawa. Salamat po. Tita Kat po. Tita Thank you Kat. very much po. Tito Arnel Vergara. Oo. Tito Andy Cabral. Salamat po. Thank you po. Ito po. Tita Amani. Thank you very much po sa inyo. Agapita de la Rosa. Kuya Jens po. Hello po, Kuya Jens. Uy. Shoutout po sa inyo. Huwag mo ng jacket. O, sa wakas, nag-live ka na, Carla. Jumper for the win. Thank you, Thank you Kuya po, Kuya Jens. Jens. Salamat po. You? Kuya Jens. Na-block. What happened? Na-block ka. Kuya Jens, na-block ka. Wait lang po. Kahit lang. Okay. Okay. Not long press. Oo, kahit isang click lang. Thank you po. Pin. I-pin po natin ang message ni Kuya Jens. Thank you po. Salamat po, Kuya Jens. Ma-close na din po itong cafe. Opo. Nakakaabala na po. Nakakabala po kami. Sorry po. Bibigyan po sila ng tip ni Kalingap Jomar. Mamaya guys. Hindi natin sila guys. Ma'am Maricel. Si Tita Ma'am Maria Sarah. Luz. Bilibor. Salamat po. Hello, Jomar. Shout out. Kailan naman ang vlog nyo? Miss na namin kayo. Abangan niyo po, guys. Yes po. Abangan nyo po. Di po namin alam kung kailan po ni Kuya i-upload po. Pero, may na-shoot na. Nag-shoot na po kami. Yes po. Abangan nyo po. Kaya po ni Ma'am Julieta Duarte Kalingap Jomar is on the same screen. Oo. Uy, ano din? Galing. Sige po.
si ano eh. Ito. Ay, wala, okay. Ay, sorry, okay po. Akala ko. Kay Nanay Generous pala to. Thank you po. Yes, hello po kay Tita. Tita Joanne B. Hello po. Tita Gina. Pinasalas. Okay na. Ah. Alata, okay lang. Ma'am Sapphire. Kasi, maulan. Ah. Tita Lorly, Hello tita, po. uy, nga, si Tita Lorly, tita siyang, Sila po, Tita Esther Rakip. Okay. Kay Kutsin na yung patuloy. Ano? Kay Kutsin na yung patuloy. Ano daw? Kay Kutsin. Anong kutsi? Wait lang, sorry. Wait lang. Hindi, ako nag-gets. Kay Kutsin. Ako lang nakakagets. Bala ka dyan. Siya lang nakagets sorry, po. Sorry, ano ka dyan? Dilayin ka. Hello po, Tita Arce. Mantuano. Hello po. Ha? Wait lang. Yan mo. Diyos ko po. Mm. Sorry na. Ako lang nakakagets. Siya lang nakagets. Di ko alam kung bakit ito na ano. Sorry. Okay po. Tita, Ma'am Ernst TV, salamat po. Sorry po. At yan, nibi na naman yun. Grabe na naman ang kaumang ko. Hast. Tita Gina Salas, salamat po. Of Jongkar Team, bebe ko. Ano po? I'm live na po. Yes po, hello po. Much po kay... Diyos ko. Hindi na. Ma-live. May nabasa lang kasi ako nakakangit. Ah, okay. May nabasa daw ako sa sticker ang nakakaano. Share po kay, thank you po muli kay sa pabigas po kay Tita Arceli Mantuano. Salamat Kay, po. yun po. Kay, Sige po, sige. kay Mami Selma. Thank you very much kay Mami Selma. Kay Tita Rose, Tita Net. Kay Tita Loida. Kilo lang po si Tita Loida. Tita Loida pala po. Yan. Sa mga hindi ko na po, dahil madami na po kung hindi nababanggit na credit. Pasensya na po. Pero, Salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po. Yan. We love you all po. Salamat. Tita Mayan po, hello po. Sa mga titas sa Team Hong Kong, yan, salamat po. Bila tita. Bakit Wala. na lang ang tita? Rosa Ramirez, mag-enlove na rin po kayo maya-maya. Sorry na po. Nakakatawa daw po ako. Sorry na po. Ma'am Mary Jonah, salamat po. Bumper, the best talaga. Thank you po. Thank you po. Tita Siren Blanc, hello po. Sa mga titas po, May ginagets ko yung sa ano. mga titas. Oh. Sa mga titas po, sa Team Azure. Yes, hello po. Sa Team Manila, thank you very much po sa inyo. Yes po, kila Tito Andy, salamat po. Thank you po. Yes, time check po. It's already 11:25 po. 25. Then, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. And shoutout po sa 5,854 live viewers. Salamat po sa pagsama ninyong lahat. Salamat po. Mag-enlove na ba? Guys, mag-enlove na rin po kami kasi... Anong sa kotse? Mag-enlove na rin po kami guys kasi kami na lang po yata hinihintay. Sorry po, sorry. Thank you very much po. Salamat po guys. Salamat sa pulay sa suporta. And yan ka ba ulit mag-live? I don't know. Hindi ko po alam kung kailan po ulit. So, pray po guys. Thank you very much po guys. Ano na? Sige pa, ayusin pa na. Pero yun po, sa mga, kahit po hindi ako nakaka-live, thank you pa din po sa mga nagmamarathon po ng upload po namin. Thank you po. Upload. Salamat po. Bye-bye guys. Ay, ito. Ano ka na ba? Ano ka na? Yun po, mag-i-end live na rin po kami. Salamat po Salamat ulit sa po. inyong lahat, sa mga nagpakulay po, sa mga nagsama po sa live, sa mga hindi ko po na-shoutout. Opo, sorry po. Maraming salamat po sa inyo. Yan. And sa Kaya Kalinga para Yes po, support niyo kila Kira po, At kila Kuya Edna Val, Vlog. kila Ate Edna Vlogs. Pati na rin po sa mga tatay and kuya sa Boy. Salamat po sa inyong suporta. Thank you po. Salamat Bye-bye. God bless you. Bye-bye po. We love you all po. Good Ingat. night. Good night.